selon Petro, anasema inabidi ikuwe révélé mu temps de la fin. Mais lakini mu hébreu banatuambia Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Mais quand on angalia Petro déjà pa Mungu wetu siku asakufa imepitre bani andika ni kisha Mungu wetu siku sana kwenda kumbingu. Mais sasa yoko nasema mu temps de la fin mutakuya okovu itakuwa révélé. Jua kuya ile okovu ni nini? Mutezi kunisomea kutumwe mu Luc chapitre yake il y a 2 versets qui a 30. Luc 2 30. Car mes yeux ont vu ton salut. Voilà. Tunatia pale tunjo ata parce que ni Simeon. Mungu akamwambiaka hawezi kufa kama uyamona Kristo wa Bwana. La consolation d'Israël. Voilà. Hawezi kufa. Sasa ile siku alipokumona Yesu Kristo alienda kumpresenter selon coutume ya Bayuda 8e jour anamona. Mais ajiseme Kristo anasema nini? Mungu mimi naona okovu wako. Sasa huyu anasema temps de la fin ni nouvelle alliance. Huyu anasema temps de la fin ni wakati Yesu Kristo atakuja na maneno mapya yenye itabidi ikuwe révélé kwa dunia. Sasa hawa wawili tunapenda tuchunguze tujue ni nani parce que mtu atezo nyambasi nouvelle alliance de temps de la fin. Njoo ile. Mimi namtokea na mimi 1 Pierre chapitre yake ya 1 verset ya 5 sasa hapana ni wakati Yesu Kristo atakuwa mseconde venue na maneno mapya de temps de la fin. Sasa Mungu wetu sisi njoo arleta injili mwagano jipya papa bienvenue. Yeye njoo arleta maneno. Donc inabidi yeye peka atufanye nini? Atufundishe leo kusudi tusikwe na mchanganyiko. Hivi mtizi kunisomea yako mu Matthieu chapitre yake ya 24 verset yake ya 44 mpaka 45. Matthieu 24 Matthieu 24 à 45. Voilà. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Merci papa, bienvenue. Hapa ni Mungu wetu Yesu Kristo binafsi njoko nasema. Ya kusema kwamba c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le Fils de l'homme, Dieu mwenye Yesu Kristo, viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Manake anatupatia habari ya kutoka na habari ya fanini ya kulori. Pour preuve hata mu Jean 14 verset 1d anasema nenda kumitengeneza fasi wakati itapokwisha mimi nitakuja kumichugua kusudi fasi ile mimi nitakuja na mwamo kwa pale. Sasa shikia mu verset 45 anasema hivi, quel est le serviteur prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Manake Mungu wetu Yesu Kristo papa bienvenue eko natuambia wakati atapokwenda kurudia kwake ni serviteur kanuni atakuwa prudent et fidèle. Yeni atamupa chakula kusudi ule mtu abebe chakula apatie watu kwa wakati yene kustahili. Wakati Mungu wetu Yesu kwa kifupi anaanza kupanda. Anaanza kupanda yule. Ba mitume bana bakia beko na mwangari. Mais kuna tokela batu bawi bashuvala mankanje mewe. Ase nini watu wa Galilea? Je munabakia munabakia fixe macho hivi muyulo. Huyu Yesu gisi alipokwenda ndio vile gisi atafanya nini? Atarudia. Kwa kifupi, au départ mulipo kunisomea Jean chapitre 1 verset 14 mutezi kunisomea. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Merci papa, bienvenue. Manake ule bona shuhudia ni nani? Mungu wetu Yesu Kristo. Manake mu premier veni yeye alikuya ni neno inashuka kwa dunia. Kona ile neno bila bona tuambata mu Jean chapitre 1 verset 1, tangu mwanzo ilikuwa ni neno, ile neno ilikuwa pamoja na Mungu na ile neno ndio Mungu. Tunajua wanasema Dieu est esprit. Mu Jean 24. Munasikia manake Mungu ni roho. Nafasi ile peko ewa hatuwezi kumona kwa macho. Lakini sasa Mungu wetu Yesu Kristo kwaje? Ilibidi ile neno ijifanye mwili.
Parce que maneno ya Isaya ipate kutimilika kwa dunia. Ya kusema bikira atazala mtoto na yule mtoto ataitwa Emmanuel. Maana ile Emmanuel ni kusema Mungu pamoja na nani? Na watu, nasi. Maanake ilibidi avale mwili kusudi aishi na sisi, atembee na sisi, akuye kama vile mtu wote, kusudi maandiko ya Mungu ipate kufanya nini? Itimilike. Sasa papa bienveni, wakati walipo kumupika Mungu wetu Yesu Kristo, kwa kifupi, paske maneno ni mengi, bana mutunjika. Ile ilipokurudia ni mwili ubie ni kwa umbo tu ya ile neno ilipokushuka njo inarudia. Maanake ni ile neno ilipokushuka inajifanya mwili, na njo ile neno moja moja inaluria mbinguni mumfano paka wa Mungu wetu Yesu Kristo. Na njo tena ile neno inaluria tena kwa kipindi hiki kia mwisho. Tusoma tambe muneno kutoka mbili. Présent. Voilà, ilibidi baone ule mutu. Pour bref, wakati ile neno ilipo kujifanya mwili, ingo alipitia tu mkanali ya Maria, ni kusitu njo kanali tu moya mutu akwe normal. Ndizi banaposema wakati Yesu Kristo kwa kumsalaba, bakamutwanga mkuki, ndani mwake mnatoka maji na damu. Kanali tu yene mutu akwe normal, hakuna damu na maji, inabidi apate kuzarika, watu ataponivumilia. Na njo ilibidi azarike. Mnasikia sasa ile neno wakati inajifanya mwili. Na kumbingu wakati alugia haitakuwa tu hivi hivi, no, paka vile tukianza kuona nje ile neno inafanya nini, inarudia tena mbinguni. Papa bienveni. Maintenant c'est-à-dire ile neno ile toka mbingu njoi. Voilà, maana yake nikisema je, mnisikie papa bienveni, ile neno ilishuka mu première et mu nouvelle alliance, inajifanya mwili. Ile neno tena inafanya nini? Inarudia. Kwa hii agano la mwisho, ile neno tena inafanya inashuka cette fois-ci, aina kwa njia ya Mungu wetu Yesu Kristo ijifanye tena mwili hapana. Inashuka kwa njia ya Roho Mtakatifu. Nafasi ile panakuwa Roho Mtakatifu ni esprit atune na macho. Njo ilipochagua mtu mmoja ikafanya nini? Ikaingia ndani mwake. D'abord, quel est le vrai temps de la fin? Voilà. Temps de la fin, il y a bakweri nini parce que on a temps de la fin. On va parler de branamiste à la fin. On a beau temps de la fin. Ok. Vrai temps de la fin. Voilà, vrai temps de la fin. Gistu l'époque simeza déjà kutingerio ni dernière alliance. Wakati uyu Mungu wetu Yesu Kristo anakuya mara pili kwa dunia kwa njia sasa ya Roho Mtakatifu, na natuleta ile maneno mapya. Jo vrai temps de la fin ilipokutabiriwa na mtume Petro, na yepeke Mungu wetu Yesu Kristo anaishuhudia. Jo vrai temps de la fin. Bon, temps de la fin, wakati tutapo kusemezea ilikuwa ni le 17 février 1999. Mungu wa Roho Mtakatifu ulipokushuka. Février 1999. Okay. Njo pale mneno inashuka. Mungu wa Roho Mtakatifu. Shuka sa recitation, mtu anasema bantu wananjika. Jo vile? Esprit inashuka. Voilà. Bantu wanaanza kuanjika. Non. Ça Mahomet na yara za kureciter. Bantu wananjika. Mahomet n'a pas écrit, Jésus n'a pas écrit. Voilà. Mpenda aussi n'a pas écrit. Voilà. Pale mitanpo kugusia kaneno kaloko juu ya kumionesha. Ni kusema je, wakati mbele ina masujet. Voilà. Ina masujet. Ça pas vina ogopa Mungu. Voilà. Donc iko mafundisho kumule ku 25. Mnasikia? Ku mafundisho ya kwanza mpaka 25. Voilà. Seulement 25. Présent? Oui. 5 tournage. Oh. Yote. En plus mu mafundisho ya 16 mule kichwa kia neno kinaposema umungu wa Roho Mtakatifu. Mule Mungu konasema ni hakika hii maneno ya kutoka mbingu. Biblia itengia humo 30 fois. Papa bienveni. Kama Mungu wetu Yesu alisema miko na maneno mengi ya kumiambia. Haina mizaa. Nasema namwambia mie napeleka Munga. 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 Nasema namwambia mie Sa Majesté Popolike Mpiana Elise Mulowai Bénédicte Chilemba. Voilà, merci chers téléspectateurs. Les branamistes ont toujours dit qu'ils sont là pour les messages du temps de la fin. Et les branamistes,
kuwahubiri watu neno la mwisho avec leur prophète américain Branham, le temps de la fin. Alors leo tutasemezea ile mambo inaangalia dernière alliance et puis temps de la fin. Alors je vais recevoir les adeptes du ministère central pentecôtiste dans le monde entier. Alors avec ces documents, wanasema ni neno kutoka mbingu, donc agano la mwisho. Njo hii parole iko hapa, tasumuria nabo mambo naangalia dernière alliance. Pourquoi première alliance, la dernière alliance? Alors je vais recevoir l'apôtre Israël Acquiz, qui est associé à deux frères. Il y a la guerre Banza et Fabrice Mupanza. Ce sont les deux qui sont venus pour participer dans cette émission que vous suivez partout dans le monde. Le tribunal populaire aujourd'hui reçoit cette église du ministère central pentecôtiste dans le monde entier. Je vous rappelle que vous suivez cette émission à partir de Lubumbashi, la deuxième ville de la RDC. Nous sommes au cœur de l'Afrique, bien sûr. Vous suivez également localement ici, sur la télévision Canal Lubumbashi, 615.25 MHz, 97.0 MHz. Alors, bienvenue Kamunga, c'est moi. Je suis en train de commencer cette émission en vous demandant de liker, partager et surtout abonnez-vous massivement sur la chaîne BKM 12 TV. C'est une chaîne de YouTube. Et la chaîne Mouramana Fata et émission qui se passe en Swahili. Alors, merci beaucoup. Bonsoir ou bonjour, apôtre Israël. Le micro? Oui, bonjour, papa, bienvenue. Vous allez bien? Oui, oui, ça va. Ça fait longtemps. Très longtemps. Apana, bon, c'est tout à fait normal parce que imaneno shtukunobiria ni seconde venue ya Mungu wetu Yesu Kristo kuya kwa njia ya Roho Mtakatifu kwa sisi mataifa. Donc seconde venue Yesu atakuya ashakuya déjà. Ashakuya déjà. Voilà, ashakuya depuis 1999 le 17 février. Na lichakula mtu mmoja alikuya depuis 1999. Le 17 février 1999. Voilà, anachagula mtu mmoja. Bon, ndio tutayua leo par rapport à les secondes venues ya babranamiste. Est-ce que mon seconde venue ya babranamiste atachakula un américain ou bien un africain? Unasikia, donc leo tutaweza kutetele maneno tujue. Parce que wakati Yesu Kristo alikuwa kwa njia ya Roho Mtakatifu alichagua mtu mmoja alipokuita kwa jina Abraham mpendwa Yales. Alifanya 5 ans eko nakunya mai tu ya orange na moa. Donc en soi njo ile maneno tunakuyambe leo tu démontrer parce que la plupart batu be wanasema temps de la fin d'une nouvelle alliance. Sasa shi tunao ku démontrer kusema kwamba ingao iliposema vile mais lakini vrai temps de la fin ni dernière alliance mu seconde venue ya Yesu Kristo kwa njia ya Roho Mtakatifu en plus kwa sisi ba africain. Voilà. Abraham mpendwa Yales ashakufariki. Ndio alipokufariki deja ilikuwa ni le 10 février 2004. Ndio Mungu akamchukua wakati anaisha mission yake kujua kupréciser pale. Donc Mungu sûr que ashikwende mwanfer hapana. Jamais. Eko mikono Mungu. Kumbingu. Voilà. Pasemu ya tatu. Merci. Kanisa ni ngani wapi? Kanisa yetu iko Avenue de la Paix. Tout juste comme référence école comme Congo école à Maman Mboui. Je parle tout coup. Mkomini gani? Mkomini ya Ewabora. Ah voilà. Kampemba Ewabora. Kampemba Ewabora. Voilà. Alors tu vas recevoir ma frère avant que tu passes ça où tu s'aimes. Tu vas recevoir le frère la guerre Banza. Oui. Bonjour. Bonjour. Ou bien? Tout va bien. Na comme dernière alliance na we. Tout comme dernière alliance. Oriamo depuis quand? Mais c'est-à-dire na zarikiamo na komeleamo. Na komeleamo. Ndio le mot vérité. Ndio le mot vérité. Na mwingine ikuinteresa ke hata unaona babranamiste unaona ba abikuinteresa ke. Non, abinteresa ke parce que kama tuko nasoma Bible beko nasema biko à l'encontre ya ibi tuko napi. Ah. Unasoma na Bible? Tunasoma. Unasoma brai. Non. Et la Bible, différence quoi? Bon, quelle différence entre i na Bible parce que ukiangalia mule munakuwa neno mbili.
Na wakati Mungu alimuita ule mchaguliwa tunamuita Abraham mpendo wa Yales, Mungu alimupatia neno mbili. Akumbushe na kushindiria maneno iliacha Mungu wetu Yesu Kristo, na afunulie bantu maneno mupya, yani neno kutoka mbingu njo mko nayo pale kumikono. Neno kutoka mbingu. Voilà. Donc quand supposons qu'il y a une Bible. Tunaweza kuunga nayo hivi. Voilà. Inachangana na Bible. Inachangana vile njo utatu mtakatifu. Hakuna contradiction. Quoi Ancien Testament? Oui. Nouveau Testament. Et puis Dernière alliance. Oui, oui. Tunachanga beyote njo. Tunachanga beyote. Dernier Testament. OK. Ah donc Ancien Testament, Nouveau Testament. Dernier. Merci beaucoup. On va prendre le frère Fabrice Mpanza. Ça va? Ça va très bien. Oh, vous connaissez nos gars en diacre ou bien? Mie niko évangéliste. Évangéliste. Ndio. Na on a zali kwa mon dernier alliance. Bon. Troisième Testament. Sikuzari kiemo. Nilijikuta najiingiza. Uliingiza. Avant unje ulikuwa wapi? Nilikuwa Agano Jipya église bon, ulikuwa mu église, juste à église. Ulikuwa mu église ya Pentecôtiste. Ndio ma église ya kuingia par penjo na trouver. Donc là unaona ki neno neneana bien. Hapa njo mwisho ya maneno yote. Donc kama unasoma hii maneno kutoka mbinguni unasentir que c'est le demain kutoka mbingu. Unariti ufalme wa mbinguni. Bala basoma hii abazati ufalme wa mbingu. Banapotea. Ndio. Accent. Alors apôtre Israël tu passes 12 minutes hein. Pour t'expliquer mbele dernière alliance nini. Okay. Tu vas comprendre. Je te fungula sa jeu à question-réponse. Merci papa, bienvenue. Basi tunapenda bale bantu boti boko natufata partout dans le monde. Ya kusema kwamba leo tunapenda tuyue vrai temps de la fin. Wakati wa mwisho wa byakweli. Parce que la plupart watu gesi liposemewa mu Biblia mu Hebreu batu boko na ile kusema kwamba nouvelle alliance du temps de la fin. Sasa leo tunakuwa kubajulisha na kubaambia batu bayue vrai temps de la fin. Atutefungula mneno kutoka mbingu ya agano la mwisho hapana. Hii Mungu wetu Yesu Kristo wakati anakuwa kwa njia Roho Mtakatifu antulete maneno njo tu découvrir mule. Tuko ni ndani ya Bible. Na mwi 12 minutes déjà kubila kuponda muda mutezi kutusomea kwa mu Hebreu chapitre yake ya 1 verset yake ya 1 mpaka de sinon mutezi kutusaidia kwa papa bienvenue. Chapitre 1 verset yake ya 1 mpaka 2. Voilà. Hébreu 1. Voilà, je suis là. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Ok, merci papa, bienvenue. Mwanasikia mu Hebreu gisi banatoka kutuambia. Kwa kuluria kiloko. Après avoir autrefois, à plusieurs manières et de plusieurs donc à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par le prophète. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, ukiangalia verset 1, gisi Mungu aliposema nasi zamani mumanjia chani ya prophète baba zetu, donc manaka anasema baba zetu refera ba Musa ba Abraham ba lebote ba Daniel baba zetu banabii. Donc kwa ajili Mungu aongoze taifa ya watu ya Israel plutôt, ilibidi anze kusema mbele na ba prophète pale kwa ajili ya kuorienter bantu. Sasa mu verset qui a dit anasema Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Donc ni kusema kwamba wakati anagusia mu verset yake ya pili asema Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Na tunajua mwana ndiye Mungu wetu Yesu Kristo. Na alipokuwa ni nouvelle alliance. Sinon huyu écrivain alipoandika Hebreu c'est un inconnu mustidi sa ya Paul. Ni kusema kwamba yeye anashuhudia na kuonesha dunia ya kusema kwamba nouvelle alliance ndio temps de la fin. Manake partant de la fin hakuna tena wakati ingine etapo kufata kumukongo. Manake kisha ile wakati ni mwisho. Manake na plupart hata batu kwa dunia tupona posikia wakati unagusia kusema kurudia kwa Mungu wetu Yesu Kristo atakuwa mara pili kwa dunia kwa njia Roho Mtakatifu itakuwa ni agano la mwisho. Batu abetika sasa hapana, ilipokusemewa kwamba agano jipya ndio temps
de la fin. Kisha agano jipya hakuna maneno mengine. Yesu Kristo akikuye ni kwa ajili ya enlèvement soit mwisho wa dunia. Sasa kitu kile napenda kuambia watu ambao wanatufuata mahali popote kwa dunia mzima ya kusema kwamba aina tupako huyu alipokuandika mu Hebreu jo aligusia temps de la fin. Na kimwangalia achukua mmoja ya wa mitume bali bakwa pembeni ya Mungu wetu Yesu Kristo. Sasa hapa kuku mmoja naye pia ule alikuwa pembeni ya Mungu wetu Yesu Kristo ni Petro, Pierre. Na pia aligusia le vrai temps, bon, sur le vrai temps, na pia aligusia temps de la fin. Sasa ndio tunapenda papa bienvenue mtatusaidia comme 1 Pierre. Donc Petro na argusia. Voilà, argusia temps de la fin. Donc mtanisomea comme 1 Pierre chapitre yake il y a 1 verset yake il y a 5. 1 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 1 verset yake 5. 5e verset. À vous. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Voilà, merci. Mnasikia Petro anagusia kuhusu wakati wa mwisho. C'est à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans le dernier temps. Manake mtume Petro na pia anagusia temps de la fin. Mais lakini Yesu sasa mtume Petro anatuambia mutant de la fin mutakuya le salut, manake okovu itakuwa révélé. Donc la plupart watu tunaposema okovu gisi tunayua ni kurithi ufalme mbingu, mais lakini anatutosha mule dimension, anatupeleka mu dimension ingine. Sema ile okovu inabidi mutant de la fin ikuye révélé. Kwa bila kuponda muda tukisome Luc. Donc au temps de la fin okovu il faut que révéler. Selon Petro anasema inabidi ikuwe révélé mutant de la fin. Mais lakini mu Hébreu banatuambia Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Mais quand on angalia Petro déjà pa Mungu wetu sasa kufa imepitre bani andika ni kisha Mungu wetu sasa sana kwenda kumbingu. Mais sasa yoko nasema mutant de la fin mutakuya okovu itakuwa révélé. Jua kuya ile okovu ni nini? Mtezi kunisomea kwa tu moye mu Luc chapitre yake il y a 2 versets à 30. Luc 2 30. Car mes yeux ont vu ton salut. Voilà. Tunachia pale tunjo hata parce que ni Simeon. Mungu akamwambiaka hawezi kufa kama uyamona Kristo wa Bwana. La consolation d'Israël. Voilà. Hawezi kufa. Sasa ile siku alipokumwona Yesu Kristo alienda kumpresenter selon coutume ya Wayuda 8e jour anamona. Mais ajiseme Kristo anasema nini? Mungu mimi naona okovu wako. Unaona pale. En plus kwa bila kuponda muda tukisome mu 1 Jean et mu Jean chapitre 1 verset 14 kwa kifupi wanatuambia la parole a été faite chair. Maanake Mungu wetu Yesu Kristo alikuwa ni neno ilipokujifanya mwili. Sasa Simeoni anasema je vis ton salut, mimi naona okovu yako. Na tunajua kwa ajili ya kupata okovu wa Mungu papa bienvenue inabidi ushike neno la Mungu uitumiki kwa haki na ukweli, wachane na dhambi, njoo unapata nini? Okovu. Donc Simeon quand tunafika kutosha ile salia alipokuweka pale tukepo parole. Maana c'est je vis ta parole. Monasikia sasa tukilogia sasa mu 1 Pierre chapitre 1 verset 5. Papa bienvenue mtezi kunisomea pa ile fashi ya salut mweke poto parole ndio tusikie ni nini Petro mtume Petro alipokusema na dunia. Mu 1 Pierre chapitre yake il y a un verset yake il y a 5. Voilà, verset 5. OK. 1 Pierre chapitre 1 verset 5. OK. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ça? Voilà. Sasa mimi nafia kutosha le salut nyeke po parole. Maana qu'il kusema hivi. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi
pour la parole prêt à être révélée dans le dernier temps. Manake mutume Petro yana tuambia vrai temps de la fin. Bon, si vrai temps de la fin. Mais temps de la fin kutakuya maneno mapya itafanya nini? Itafunuliwa. Vous avez enlevé salut, on est remplacé par la parole Dieu. Ah voilà. Ni kusema nini? Maneno mingi ya mwagano jipya iliposemewa kwa mafumbo. Pour preuve que ce même Jean 16 verset 25. Donc salut normalement ça signifie parole. Non, voilà, ça signifie parole parce que tunapata wokovu, tunapata salut ni kwa njia. Voilà. Unashika neno la Mungu, unaokolewa. Voilà. Mnasikia. Sasa donc yeye anatuambia bien ya kusema temps de la fin kutakuya maneno mapya itafunuliwa. Ni kama vile maneno ya mwagano jipya nao pia ilikuwa révélé. Ukisome Galates chapitre 3 verset 23 mutaona. Bon, ça papa bienvenu paka mule mo 1 Pierre munisomeko verset ya 7. Njo anatupatia na précision ya kuyase ni wakati gani ile maneno itakuya révélé. Afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périsse. Entre parenthèses, qui cependant est éprouvé par les feux. Okay. Et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Muyongeso qu'on a versé à 13 pas kamoli. À 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà. Donc mtume Petro anatupatia na detail ya nguvu ya kusema kwamba ile parole itakuwa révélée ni wakati Yesu Kristo atafanya nini, ataparaître. Sasa ile apparaître ile banasema haina kwa apparaître tu ni apparaître au ma dimension 3 souvent mobile wanagosiaka. Kuko apparaître kuko à son avènement, à son retour. Malaki yote apparaître à son avènement inaonyesha tu ni retour ya nani, ya Mungu wetu Yesu Kristo. Malaki nikusema kwamba mu retour ya Yesu Kristo atakuya na maneno mapya yene tabidi fanya nini ipate kufunuliwa kwa dunia. Temps de la fin selon Petro. Sasa kwa kuishia njoo tupite ma question. Sasa huyu anasema temps de la fin ni nouvelle alliance. Huyu anasema temps de la fin ni wakati Yesu Kristo atakuya na maneno mapya yene tabidi ikuwe révélé kwa dunia. Sasa hawa wawili tunapenda tuchunguze tujue ni nani parce que mtu atezunyamba si nouvelle alliance de temps de la fin. Njoo ile. Mina mtokea na mimi 1 Pierre chapitre ya 1 verset 5 c'est hapana ni wakati Yesu Kristo atakuwa mseconde venue na maneno mapya jo temps de la fin. Sasa Mungu wetu Yesu Kristo njoo arleta injili mwagano jipya papa bienvenue. Yeye njoo arleta maneno. Donc inabidi yeye peka atufanye nini atufundishe leo kusudi tusikwe na mchanganyiko. Hivi mtizi kunisomea yako mu Matthieu chapitre yake ya 24 verset yake ya 44 et pas 45. Matthieu 24. Matthieu 24 à 45. Voilà. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Merci papa bienvenue. Hapa ni Mungu wetu Yesu Kristo binafsi njoko nasema ya kusema kwamba c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le Fils de l'homme Dieu mwenye Yesu Kristo viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Manake anatupatia habari ya kutoka na habari ya fanini ya kulori. Pour preuve mu Jean 14 verset 1d anasema nenda kumitengeza fasi wakati tapokwisha mimi nitakuya kumichugua kusudi fasi ile mimi nitakuya na mwa mkoi pale. Sasa shikia mu verset 45 anasema hivi quel est le serviteur prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Manake Mungu wetu Yesu Kristo papa bienvenue eko natuambia wakati atapokwenda kurudia kwake ni serviteur kanula atakuwa prudent et fidèle. Yeni atamupa chakula kusudi ule mtu abebe chakula apatie watu kwa wakati yene kustahili. Na kuhusu nourriture papa bienvenue
ukisoma par exemple Jean 6 eko nasema mimi ni mkate iliyotoka mbinguni, yoyote mtu atakaponikula mimi kama vile mkate atapata uzima wa milele. Na kisha anasema kwamba ile mkate ina ile Musa amepatia mnakuwa mnakufa pana. Maana yake akaanza kubambia mimi ni neno ilipotoka mbinguni na shuka kwa dunia. Yoyote mtu atashika ile neno na kuitumikia, yule mtu atapata uzima wa milele. Maana yake hii nourriture ni kusema kwamba kama tunafaka mchezo kalosa vitu ufahamu Pierre, tubebe le nourriture tuitoshe pour toke pour parole, inafia kusema hivi. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la parole au temps convenable. Manake mu seconde venue ya Mungu wetu Yesu Kristo wakati atapokwenda na rudia atakuya na maneno mapya. Kusudi ile maneno atapatia mtu mmoja atamujije kwa fidèle et prudent kusudi apate kupazia watu wengine. Sasa ule alipokusema mu Hébreu Nouvelle Alliance du temps de la fin, na Petro alipokusema ya kwamba vrai temps de la fin ni wakati Yesu Kristo atakuya mara pia kwa dunia na maneno mapya. Sasa Mungu wetu Yesu Kristo anapuye ya wapi? Ya mu 1 Pierre chapitre 1 verset ya 5. Na njoo leo hiki tukunaambia batu ukweli, mu seconde venue ya Mungu wetu Yesu Kristo haitakuya mbele mwisho wa dunia. Atakuya na maneno mapya yene inabidi yubiriwe kwa dunia yote mzima. Papa bienvenue unisome yako mu Jean chapitre yake ya 16 verset yake ya 12 hata na 13. 16 12 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Okay. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il nous annoncera les choses à venir. À venir, papa bienvenue. Jean 16, verset 12. Et qu'on a sema kiwazi, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Si vous ne pouvez pas les porter maintenant, tout développer, papa bienvenue. Manake ile maneno Mungu wetu Yesu Kristo aliposema muagano jipya ilikuwa ni maneno kiloko. Sasa ile ya minga c'est j'ai encore beaucoup de choses. Wala Petro, wala bale bote ba Matthieu, ata Luc, gisa alipofanya recherche, ata mtume Paulo, hakuna mtu mmoja aliposema ile maneno ya mengi, Mungu wetu Yesu Kristo ya mingi, njoo mimi namiambia hakuna bote barigusia ni ile kiloko alipokuyaleta mu Nouvelle Alliance na kwa maparabole. Sasa ile ya mingi mu 13 anatuambia quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Manake anacheza tu ni kama mchezo kaloko Mungu wetu Yesu Kristo. Anayo mu second venue atakuwa kwa njia Roho Mtakatifu. Anasema wakati ule Roho kule atapokuja atamiongoza katika ukweli. Na kisha anasema nini hapa? Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Papa bienvenue, tufa kakaji kama kalo. Il maintient un consolateur. Il y a un Saint-Esprit. Voilà, merci. Le Saint-Esprit, je t'accueille à quoi ça dit. Oh, non. Le prophète Abraham ou Pendwa. Bon, voilà, pour votre information, Abraham Pendwa, c'est Saint-Esprit. Ni Mungu alipokumwita anaingia ndani mwake. Tutafika pale. Bonne question. Papa bienvenue. Batu kwa dunia tuko nafanya confusion. Mubitubide. Kuko umungu wa Roho Mtakatifu, la divinité du Saint-Esprit, ndio tuko negusia kwa hii dernière alliance. Na kuko uwezo wa Roho Mtakatifu yene ba mitume balipo kuipewa kwa ajili bapate kuhubiri neno la Mungu na assurance kwa bila boga kwa bila tetemeko, ni bitu biwiri bya kwa chana. Ile uwezo wa Roho Mtakatifu hata Musa wakati akaanza kupasula mer rouge, alipokupasula mer rouge mupipande biwi ni kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Me ingao mwagano la kale jina la Mungu kanza kutukuza ubaba, me uwezo wa Roho Mtakatifu ulikuwa kunafanya kazi. Mu Nouvelle Alliance hata Mungu wetu Yesu kwa Mungu mzima, majabu na muujiza alipofanya ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ba mitume yote ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Pour preuve que si je ne me trompe pas, Jean 14 verset 28, et qu'on a bambia ni le consolateur, l'esprit c'est wakati atakuya kwenu.
asema atemifundisha na atemikumbusha. Unasikia? Maanake ule alipokushukia ba mitume ni kwa ajili ya kubakumbusha na kwa ajili ya kubafanya nini? Kubafundisha. Paske maneno mbele mingi Mungu wetu sikanzo silikuwa ni kwa mafumbo. Ilibidi abakumbushe na abafundishe. Donc ici tukuno kwa kipindi kia mwisho c'est la divinité du Saint-Esprit. Maanake ni umungu wa Roho Mtakatifu. Ndani ya umungu wa Roho Mtakatifu mnakuwa nao pia uwezo wa Roho Mtakatifu unafanya kazi. Voilà, maintenant on va évoluer. Merci parce papa. Que vous avez beaucoup parlé. Bon, merci. Maintenant, merci. C'est la nouvelle alliance. Si nous lisons par exemple Hébreux 1 à 2. Okay. Peut-être fois une nouvelle alliance ou bien un temps de la fin. Le 22. Bon, selon gisi ilipokuandikiwa mu Hebrei. Yule alipokuandika ye anagusia ya kusema kwamba nouvelle alliance ndio temps de la fin. Bible. Nouvelle alliance, ndio temps de la fin. Hapana, nije. Me poser question par rapport à mon hébreu. Oui, on va partir à mon hébreu. Hébreu chapitre 1 verset 4. Mon verset qui a dit anasema Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Le Fils. Zamani c'était par les prophètes. Voilà, Zamani il est déjà ni première alliance, agano la kale, ancienne alliance. Ndio Mungu aliposema na baba zetu manabii, ndio ancien testament. Mon nouvelle alliance, ndio yana fils. Dieu munakuwa fils. Na njole wanagusia kusema kwamba Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Anatusema nasi kupitia mwana. Mnasikia? Mais lakini sasa mvile iliposema ndio. Mais lakini nouvelle alliance haina temps de la fin. Juu ya nini? Wakati Mungu alipokumuita unabii mtume na mwalimu, anambia hivi, sema na watu. Tangu hapa agano jipya inafanya nini? Inasimamishwa. Inakuya sasa ni agano la mwisho yene itapokongozwa na Roho Mtakatifu. Utapokujiuliza Roho Mtakatifu le ni nani? Roho Mtakatifu njoo Mungu wetu Yesu Kristo wakati anakuwa mara pili kwa dunia. Asitakuya tena na mwili, anakuya ni kwa njia ya Roho Mtakatifu kusudi hii majina tatu ipate kufanya kazi na kutukuzwa kwa dunia. Mungu Baba mwagano la kale, Mungu Mwana ndiye Mungu wetu Yesu Kristo mwagano jipya, na Mungu Roho Mtakatifu kwa kipindi hiki cha mwisho. Popre papa bien mtezo nisaidia ka verset ka kushindire maneno. Unginisomeko tu mu Matthieu chapitre 28 verset yake ya 19. Matthieu 28 19. OK. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Mwanasikia? Mungu wetu Yesu anasema mwende mali popote, mkafanye watu kuya wanafunzi wangu, muwabatize kupitia jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Question kiloko. Est-ce que mon nouvelle ancienne alliance balipo kubatiza batu kupitia jina la Roho Mtakatifu? Jamais. Balipo kubatiza batu kupitia jina la Mwana Mungu wetu Yesu Kristo? Jamais. Kwani mbele muagano la kale abakumuyuake Yesu Kristo, abakumuonake na abakwanzeka hata kuomba kupitia jina la Mungu wetu Yesu Kristo. Jean-Baptiste les gens mondial. OK, une bonne question. Jean-Baptiste alipoanza kubatiza tutapokusema jina la Baba, parce que kwa ile wakati Mungu wetu Yesu Kristo alikuwa bado na jina la Mungu wetu Yesu Kristo ilikuwa bado kuingiza kwa dunia. Jina la Baba. Na Yesu mwenyewe pale Jean-Baptiste anambatiza, anabatiza jina la Baba. Ndio tutapokusema vile, parce que Jean-Baptiste ye alipewa tu kuwa kama vile messager wa alliance. Ashukuri yake maneno ya mingi ya kusema jina la Baba itasimamishwa, itakuwa ya Mwana ya Yesu Kristo. Bon, atujue pale. Mais tunajua kitu kimoja kwamba alipombatiza kwa jina la Baba ile naye pia alipokuwa kwa ile wakati. Parce que kama tunafia kuangalia mzuri. Première alliance na nouvelle alliance. Ula kwa mkatikati kama vile charnière ilikuwa ni nani? Jean-Baptiste. Ndio alikuwa kama vile charnière, kwa kama vile messager wa alliance. Parce que hatuwezi kusema kwamba wakati Jean-Baptiste alikuwa deja tulikuwa mu nouvelle alliance. Hapana. Ye alikuwa ni kutayarisha kuja kwa Mungu wetu Yesu Kristo. Yule eko na uwezo kumupita ye asistahili kama ya dunia. Bienvenue. Donc ashikubatize kwa jina la Mungu wetu Yesu Kristo. Kusema seconde venue ya Yesu Kristo. Yesu alisema hivi. Mimi temiacha wayatima, temitumia esprit, et temi consoler. Tu vas le on vient de lire ça même ici, il n'y a pas longtemps. Et puis en dehors de ça, Yesu anasema
quand il va rentrer. Mais moi je vous ai entendu ici parler que Jésus est déjà revenu. Voilà. Mais jusque-là, c'est une nébuleuse, je ne comprends plus. Merci, papa, bienvenue. Belle question. Comme tu n'aimes pas comme mon ami, mon acte des apôtres. Tu dis que tout mon acte des apôtres. Pour moi, c'est à chaque aujourd'hui. À chaque aujourd'hui. N'a-t-il me confirmer. À aujourd'hui à quand? Depuis. Ah voilà. Je te découvrir les Ewa. Les gens me chantent ça. Ah voilà, tasima paella. Voilà. Voilà. Tout ça. Voilà. Vous connaissez la chanson là. Voilà. C'est ça tout à fait ma gotoune mon. Parce que ni moi des apôtres min interpréter verset mon sommet que tout mon acte des apôtres chapitre 1 verset qui me dit que ni bambi à 9 na 10. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il est regardé en une nuée, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparirent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant du ciel. Merci. Là, vous confirmez ce que j'ai dit. Ah, voilà, tu l'as confirmé. Oui. Ça, tu l'as penda, tu découvrir ça. Hein? Parce que c'est bien. Voilà. Je vile à ta c'est compliqué. Parce que à la fin là. Muchungi sasa kama mimi naisha kudeveloper kiloko je mteniulize les questions. Voilà. Wakati Mungu wetu kwa kifupi anaanza kupanda. Anaanza kupanda yule. Ba mitume bana bakiabe kuna mwangari. Mais kuna tokela batu bawi bashuvala mankanje mewe. Sasa ninyi watu wa Galilea. Je mnabakia mnabakia fixe macho hivi muyulo. Huyu Yesu gisi alipokwenda ndio vile gisi atafanya nini? Atarudia. Kwa kifupi, au départ mulipo kunisomea Jean chapitre 1 verset 14 mtezi kunisomea. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Merci papa, bienvenue. Manake ule bona shuhudia ni nani? Mungu wetu Yesu Kristo. Manake mon premier veni yeye alikuya ni neno inashuka kwa dunia. Kona ile neno vile bona tuambata mu Jean chapitre 1 verset 1, tangu mwanzo ilikuwa ni neno, ile neno ilikuwa pamoja na Mungu na ile neno njo Mungu. Tunajua wanasema Dieu est esprit. Mu Jean 24. Munashiki manake Mungu ni roho. Nafasi ile peko ewa hatuwezi kumona kwa macho. Lakini sasa Mungu wetu siku kwaje ilibidi ile neno ijifanye mwili parce que maneno ya Isaya ipate kutimilika kwa dunia ya kusema bikira atazala mtoto na yule mtoto ataitwa Emmanuel. Maana ile Emmanuel kusema Mungu pamoja na nani? Na watu nasi. Maana ilibidi avale mwili kusudi aishi na sisi, atembe na sisi, akuye kama vile mtu wote kusudi maandiko ya Mungu ipate kufanya nini? Itimilike. Sasa papa bienvenue, wakati walipo kumupika Mungu wetu Yesu Kristo kwa kifupi, parce que maneno ni mengi, bana mutunjika. Ile ilipokurudia ni mwili ou bien ni kwa umbo tu ya ile neno ilipokushuka njo inarudia. Maana ni ile neno ilipokushuka inajifanya mwili na njo ile neno moja moja inaluria mbinguni mumfano paka Mungu wetu Yesu Kristo. Na njo tena ile neno inaluria tena kwa kipindi hiki cha mwisho. Tusoma tambe muneno kutoka mbili. Présent. Voilà, ilibidi baone ule mutu. Pour bref, wakati ile neno ilipo kujifanya mwili, ingo alipitia tu mkanali ya Maria, ni kusitu njo kanali tu moya mutu akwe normal. Ndizi banaposema wakati Yesu Kristo kwa kumsalaba, bakamutwanga mkuchi, ndani mwake mnatoka maji na damu. Kanali tu yene mutu akwe normal, hakuna damu na maji, inabidi apate kuzarika watatapo nivumili. Na njo ilibidi azarike. Mnasikia sasa ile neno wakati inajifanya mwili. Na kumbingu wakati alugi haitakuwa tu hivi ewa hivi. No, paka vile tukianza kuona njo ile neno
inafanya nini? Inarudia tena mbinguni. Papa bienvenue. Maintenant, c'est-à-dire il est neno. Il est toka mbingu njoi. Voilà. Maana yake nikisema je, mnisikie papa bienvenue. Ile neno ilishuka mu première et mu nouvelle alliance. Inajifanya mwili. Ile neno tena inafanya nini? Inarudi. Kwa hiyo agano la mwisho ile neno tena inafanya inashuka cette fois-ci aina kwa njia ya Mungu wetu Yesu Kristo ijifanye tena mwili hapana. Inashuka kwa njia ya Roho Mtakatifu. Nafasi ile panakuwa Roho Mtakatifu ni esprit atune na macho. Ndio ilipochagua mtu mmoja ikafanya nini? Ikaingia ndani mwake. Ndio ndani ya ule Abraham mpendwa Yales. D'abord, quel est le vrai temps de la fin? Voilà. Le temps de la fin, il y a bakweri nini parce que on a ce temps de la fin. On va pas dire branamiste à la fin, mais on a beau temps de la fin. Okay. Vrai temps de la fin. Voilà, vrai temps de la fin. Gistu lipokusemeza deja kukingerio ni dernière alliance. Wakati huyu Mungu wetu Yesu Kristo anakuya mara pili kwa dunia kwa njia sasa ya Roho Mtakatifu na natuleta ile maneno mapya. Jo vrai temps de la fin ilipokutabiriwa na mtume Petro na yeye peke Mungu wetu Yesu Kristo anaishuhudia. Jo vrai temps de la fin. Bon, temps de la fin, wakati tutapo kusemezea ilikuwa ni le 17 février 1999. Mungu wa Roho Mtakatifu ulipokushuka. Février 1999. Okay. Njo pale mneno inashuka. Mungu wa Roho Mtakatifu. Inashuka sa recitation mtu anasema bantu wanaandika jo vile. Esprit inashuka. Voilà. Bantu wanaanza kuandika. Non. Ça Mahomet n'a rien à réciter. Bantu wanaandika. Mahomet n'a pas écrit, Jésus n'a pas écrit. Voilà. Mpendo aussi n'a pas écrit. Voilà. Pale mitanpo kugusia kaneno kaloko juu ya kumionesha. Ni kusema je wakati mbele ina masujet. Voilà. Ina masujet. Ça va venir ogopa Mungu. Voilà. Donc iko mafundisho kumuli ku 25. Mnasikia? Kwa mafundisho ya kwanza mpaka 25. Voilà. Seulement 25. Présent? Oui. 5 tournages. Oh. Vuyote. En plus mu mafundisho ya 16 mule kichwa kianeno kinaposema umungu wa Roho Mtakatifu. Mule Mungu konasema ni hakika hii maneno ya kutoka mbingu. Biblia itengia humu 30 fois. Papa bienvenue. Kama Mungu wetu Yesu akisema miko na maneno mengi ya kumiambia. Haina mizaa. Ile neno paka vile mnaiona ndio, lakini ni maneno kama tunaanza sasa tuingie mule ndani itakuwa ni mambo mengine. Parce atupende kuchamba kaza leo. Okay. Na mu Biblia binapatana bien. Très bien, sikia. Nabii Lagere alipokusema hivi. Wakati Mungu alipokumuita ule nabii mtume na mwalimu. Anampatia maneno hii mbili. Oui. Kia kwanza anamwambia nini? Ni kukumbusha na kushindiria maneno yene Mungu wetu Yesu Kristo alipokuacha mwagano jipya. Maana papa bienvenanga. Kama anasema kukumbusha na kushindiria, msumari utezu unaipika. Kama ingie sema shindiria ile msumari ni kuipika ingie. Maana kusema anakuya mbele nabii mtume na kuambia batu bashike ile maneno Mungu wetu Yesu Kristo alipokuacha baitumikie kwa haki na kweli. Batembele mu misingi ya mitume na manabii gisi iliposemea mu Efesiens chapitre 2 verset 20. Ya kusema tunajengwa juu ya misingi ya mitume na manabii na Yesu Kristo ndio jiwe kubwa la pembeni. Bon, maintenant je voulais un peu savoir. Voilà. Je voulais que le frère Fabrice parle aussi. Parce que avant qu'il fasse la guerre à Sema. Branham ndio messager au temps de la fin. Au moment au temps de la fin, il anza le 17 février 1999. Donc mon asabi tu bingine. Il anza c'est avec le prophète Abraham Mpendo Ayales. Tu me dis prophète, apôtre bien. Non. Eko mutume mwalimu nabii. Mutume mwalimu nabii. Joshua message ilikuya hii 7 février 1999. Mais tu mini moye, mais tu mini Branham. Tu Branham njo, tu n'as pas njo moyen messager ou attendre la fin. Est-ce c'est vrai? Amutanyamini mie, atutamwamini Branham. Tutamini neno ya haki na ukweli. Qu'est-ce qui prouve que Branham y a un message ou attendre la fin? Parce que Branham
message du temps de la fin. Message du temps de la fin. Oui. Tukisome mu Jean 16 12-13 inasema ningali na maneno mengi ya kuambia lakini hamwezi kuyabeba sasa mpaka ile wakati Roho wa haki na ukweli atakapokuja kwenu. Atamikumbusha kwanza hii maneno niko nasema na mwe hapa, kisha atamipatishia maneno mapya. Voilà, merci. L'apôtre veut vous compléter. N'était pas comme mon njia ile. Bon, babranami si monase kitu moja lazima sana. Babranami banasema William Mariol jo prophète wa temps de la fin. Verset le banatembea nao sana. Parce que neno kutoka Mungu anasema inakuwa ni kwa ajili ya kuvunja na kusaga tumadini tote twa bongo kwa dunia mzima. Mnasikia? Bona prier na verset kani ya Malachi chapitre yake ya 4 verset yake ya 5. Papa bienvenue, unibambie les versets. Leo tuyue vérité. Branham, message au temps de la fin. Message au temps de la fin. Moi Moujiki. Malachi. Chapitre 4, verset 5. Voilà. Et 5, pas 6. 5, 6. Voici, je vous enverrai les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramenera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper les pays d'interdit. Merci, papa, bienvenue. Kupitia et Malachi chapitre 5, il y a 4, oui, verset 5, 6. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes. Avant le jour de l'Éternel arrive, de ces jours grands et terribles. Mon prochaine émission, tout à l'heure, débattre sur ça. Verset 6. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, des pères que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Sur base d'Aïe, Babranamis a déjà attribué Malachi 4 verset 5 6 ya kusema kwamba pana njo Eli ni Branham hivi na bana sabu kujua kitu kimoja ya kusema kwamba Eli bora nagusia est-ce que ni Eli physique ou bien ni ile utumishi Mungu aliweka ndani ya Eli njo ile atairamene tena kwa ajili ya kuendelesha muide yangu munibebe catholique chapitre ya 1 verset 17 njo tuba contredire bien. Lui combien? Chapitre 1, verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Merci papa, bienvenue. Munasikia huyu ni wakati Zakaria kwa unafanya kazi ya kikoani, malaika anamtokea kwa kifupi. Ase ule mtoto utapokuzala il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Banika virgule. Pour ramener le cœur de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse de juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Papa, bienvenue. Comme on a bien mon première alliance, mon kuyaka Élie, physique. Mon période de charnière entre première alliance et nouvelle alliance, Jean-Baptiste Panakuya Élie. Parce que je suis d'accord avec Mungu Yesu Kristo. Kisha Mungu Yesu Kristo sur la montagne de transfiguration, kuna shuka Élie tena na nani na Moïse. Kwa hii dernière alliance mneno kutoka mbingu, mnakuya mwile uwezo wa utumishi site kunafanya kazi kwa kipindi cha mwisho, mnakuya tena Élie, Musa na aba bengine. Sasa ule Eli boko nasema c'est la personne d'Eli physique ou bien ni ile utumishi Mungu utumishi la puissance voilà manake ni ile utumishi Mungu akeka ndani ya Eli kwa njia ya Roho Mtakatifu njo aliweka mbele ndani ya Jean Baptiste et puis bana définir rôle ya ile utumishi Mungu akeka ndani mwake anasema asema pour ramener le cœur de père vers les enfants. Nijua nini? Manake wakati ile Jean-Baptiste alikuwa na ile utumishi wa Elia ndani mwake, ile utumishi ilikuwa ndani mwake kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu, ilikuwa kunalurisha mapendo katikati ya baba na watoto. Parce que wanasema Dieu est amour. Shetani kopani kwa kudetruire mapendo.
prochainement tutaingia mule na ma détails mingi. Et puis banasema nini pour ramener le cœur de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse de juste. Maana ile utumishi Mungu akikaka ndani ya Elia anaweka tena ndani ya Jean Baptiste. Hakika iko na uwezaji ya kulurisha batombozi bote kubalurisha mu haki ya Mungu. Maana ile uwezo kama kumfuta bangi huku msharati huku mulozi wakati hata unaposhikia nani Jean Baptiste ni kitu kani kilipofanya yeko mujangwa eko na ubiri me batu beko natoka mumukini beko nendo mufanya ni ile uwezo akika ndani mwake na banasema nini wakati alikuwa eko na ubiri batu balikuya pale bananza kuamini na kutubu ni ile uwezo ilikuwa ndani mwake njoo iko na geuza batu ni njoo ile bashitulande asema Branham c'est faux et archi faux. Non, ça peut être ile uwezo mwa ilikuwa mwa Jean Baptiste yutana na mwa Branham. Ah papa bienvenue. Branham miujiza ya kupita Branham ngoya moyo mission banasema aucun prophète, aucun pasteur, aucune personne de la terre n'a fait des choses comme Branham. Yakasamaki anaenda amuya takula. Arumba na ba écureuil. Non. Arumba na ba écureuil. Papa bienvenue. Papa bienvenue. Nasema neno ya Branham il est très puissant. Par rapport à nous. Pasteur bota mnasoma Branham mu chambre una fuchama mnasoma Branham. Uma muna Branham. Ba milifu yeno révélation. Non, papa bienvenue. Unaya leo shi tunajibazie mu Biblia. Wakati tutakufungule neno utaona sema biote bile monashikia kama dunia biko lankon. Ile semence ya serpa bitu bya ofi. Tunashikia parce que mi Mungu arinipa ni bitu biwiri. Neno kutoka mbingu na Biblia. Ashiniruhusu kubambele mamaliva ba mizelma hivi na hivi na jokipeni ni sur base ya imi kunasema ndio itavunja bile byao. Unashikia. Donc bile bitu ce sont des choses bitu bya ofi. Ishiki bengine bana mwadoro tunafata même mission. Beko na kwa Mungu ye mwenye anajisudia kwa Mungu ye mwenye anajisudia kwa mashina Mungu. Donc mtu mwenyewe anakuwa kwa dunia confusion totale. Ni mtumishi wa Mungu. Non, pasteur Silaya anasema mambo mengine anaanza kusemanga comme kiumbe comme un humain. Quand la révélation arrive, Dieu change. Papa bienvenue munishiki. Ni bongo unaona ni batu bote bongo mukichungu kimoya inabidi banze kumupanguzia buchafu bule wa mukichungu meshia bataweza tu kumacho wazi parce que ni agano la mwisho maneno yote iko ni wazi. Shikia papa bienvenue mu première alliance angareki si Mungu alipofanya kwa ajili ya maneno ya Mungu ikwe kwa dunia anamuita Musa eko anayanjika mbele ye mwenyewe kusudi kushukuma erreur kushukuma matatonement et puis on mpatia Musa. Musa n'est pas ça, on n'est pas là. OK, on ifanshi ma tablette. Mais ashimuruhusu andike anafanya ma tablette yeye mwenyewe anaanza tena kufanya nini? Kuandika pale. Anafanya nyingine ya pili. Voilà. Sio vile. Tutaka mile dimanche papa. Je parle de moi il va passer là il reprend les mêmes Voilà, merci papa bienvenue. Ashipende à changer. Voilà kukuma tatonement ça Branham. Tunapita. Mais maintenant moi il est Papa bienvenue, pardon. Hapana. Papa bienvenue. Hapana. Je suis informatique. C'est bien. Le coup tu informatique, mais wakati ya Mungu wetu Yesu Kristo kwa informatique. Non, il est un docteur en bingu. Nous en neuf. L'ordinateur était déjà en vogue. Voilà. Donc celui qui s'agissait là peut se tromper. Papa bienvenue. Ni sembele kaide kangu muneni tata. Mon nouvelle alliance. Mungu ye mwenye anatuma nafsi yake ya bumungu. Manake parti ya umungu inavala mwili kwa ajili alete maneno. Kwa hii kipindi kia mwisho anakuya anengia ndani mwake. Si tunasoma mu Jean 16 verset ya 12-13. Anasole mtu atasema kwa mamlaka yake mwenyewe. Manake tukilogi mu Jean 24 ule mtu atampatia maneno akaburi bado ashitasema kwa akili yake atasema neno aliposikia wapi kutoka kwa Mungu. Sasa yeye Branham atakutuambia sasa papa stila hapana ilikuwa mbebu mtu ni bitu bya ovyo ni bongo mtupu. Mungu kwa ajili maneno akokoa watu wake ashifanyake mizaa papa bienvenue. Ye moko anekalaka pale mukukontrole maneno yake kusudi njoo neno kunaokoa na njoo neno kunapotesha batu. Bile ni bitu bya ovyo bya sipo mana. Donc Branham achina un message, le messager au temps de la fin. Achina bon papa bienvenue. Munisome tumbele Esaïe chapitre 18 verset 1-3. Rapidement parce qu'on entre dans les voilà. Dans l'état 40. Voilà, on doit donner aussi aux frères. Merci papa bien. On va tout bien Esaïe. Esaïe chapitre 18. Esaïe 18 verset 1 2 3. 1
2, 3. 1, 2, 3 na 7 mutanyongezea. Terre où retentit les cliquetis des armes au-delà du fleuve de l'Éthiopie, toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires, des gens voquant à la surface des eaux, allez, messager rapide vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Merci papa, bienvenue. Esaïe, première alliance. Kama tukwa kifupi parce que c'est ça ninda. Tukiangalia mu RDC, ni pays kanisho katana na mitoni. C'est la RDC. Et puis banasema au-delà Éthiopie. Éthiopie nafata mule njwani parce que ni précision ya kuya Éthiopie inegalaka ni mu continent kani, ni mu Afrika. Kati tunatosha ku Éthiopie ça ni pays kanisho katana na mitoni. RDC. Anasema ni habitants du monde, habitants de la terre. Écoutez la trompette qui sonne. Mwangari bannière bendere na shima makoli. Et puis mu verset ya 7 kwa kifupi anasema kwa ile wakati njo kule kutapo kutoka maabudu. Malaki itakuwa tena mu Yerusalemu. Pour preuve mu Matthieu nani? Mu Jean 4. Yesu Kristo anasema mwanamke unyaminie. Wakati napokuwa nakwisha kuenea, haitakuwa mu Yerusalema wala mu milima kule mutapo kumwabudia Baba. Monasiki. Manake kama tunapokusemeza Branham fashi yake kwa Mungu akitabira muitani de la fin haitakuwa kubazungu neema ni kuashie. RDC. Présent RDC. Mais ce verset n'importe qui peut se l'approprier. Non, jamais. Kimangu peut dire que c'est moi. Non. Voilà. N'importe qui peut prendre ça. Voilà. Pardon papa, bienvenue. Oui. Mina fia kusemeze hivi. Kimbango kunasema ushmunasikia munayama mafundisho yabo. Mungu wa bankambo tulugiku Mungu wa bankambo. Bible bone sukuma bengi. Kakufiliki na yona sukuma bengi. Baba na misi na baba na kwa mbingi. Meshimu nashikia wakati Mungu anamuita naseni kumbusha na kushindiria epi baoneshe maneno mapya. Wakati anakuya kwa dunia ukisoma tamu Jean 16:14 anasema atamutukuza. Maana yake Abraham pendo wakati mbele kwa dunia alikuwa kumtukuza mbele Mungu wetu Yesu Kristo. Ingo kabisa ni kipindi kia Roho Mtakatifu. Maana yake papa bienvenue hakuna match. Kipindi kia mwisho ni fin. Donc pour vous Branham c'est un faux. Un faux. Bien que ni bien faux. Papa bienvenue. Musikie kitu bakisema banabi babongo batakuya. Na batumishi babongo batakuya na baprofete babongo batakuya. Batako paka sa vile Branham mankochi banakola bimabo. Bele angalia mbe papa bienvenue koma batu beko ba bon, si kusema ignora bajinga sio matusi ni bale batu abayue mapenzi ya Mungu. Ni kusema kwamba beko nasema ya kwamba tu ba Branhamiste banakutosha mubu Kristo unakuwa Branhamiste. Kama nasema Branhamisme panakuya ni doctrine moya ingine inachana na ile ya Mungu wetu Yesu Kristo. Si tuku ba catholique, si tuku ba kimbangu, panakuya ni mitumikio ingine na mimi nouvelle alliance bo tulikuwa ba Kristo na bi mtume na kwa mu Kristo ni wakati na Mungu anamonesha maneno ndio tunakuya saba takatifu kwa kipiga mwisho kwani tuku namfuata roho mtakatifu saba taseba Branhamiste hivi boko na manake shetani anacheza kama mchezo kwa dunia kutosha batu mu Kristo kubengisha mu Branhamiste kubengisha mu kimbangu bakaku Philippe. Merci, on va donner le micro au frère Laguerre. Merci. Vous avez 2 minutes aussi. Ok, merci. Un amant vous s'aimerait quelque chose par rapport à Ebiton Soumouria, Nouvelle Alliance, Dernière Alliance, Temps de la Fin, Branham et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut conclure à votre niveau? Voilà, kile tunaweza kuconclure parce que hakuwezi kuya neno bila alliance. Parce que tukisome Zakari 13 verset 8-9 neno la Mungu iko nasema vipindi viwili vitakataliwa na kufa na kia tatu kitatoka ndani yake. C'est-à-dire kama panakuwa kia tatu, c'est-à-dire panakuwa maneno ya Mungu. Et pour kisoma 1 Jean chapitre yake ya 5 verset yake ya 7 beko nasema hawa wote watatu ni washuhuda, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Papa bienvenue.
C'est-à-dire kwa Mungu hakuna kintu kinaweza kuwa ushuhuda isipokuwa ile kazi Mungu iko naleta kwa dunia. C'est-à-dire neno iko na shuka kwa dunia na mtumishi wake fulani, kama vile Musa muagano la kale, na kama vile Mungu wetu Yesu Kristo mu nouvelle alliance, na kwa kipindi non parce que kama munasema Branham tukingariki paka na Nouveau Testament na Ancien Testament. Hakuna dernière alliance. C'est-à-dire kama tunaleta ile, c'est-à-dire ile njo dernière alliance. C'est-à-dire njo ina clôturer, inafanya utatu mutakatifu. 3 personnes en Dieu. Merci. Frère Fabrice, avant que l'apôtre a conclure. OK. Mimi nasema hivi, batu bajue ya kwamba Nouveau Testament haina temps de la fin. Nouveau Testament haina mwisho wa dunia. Bajua sema kuko kipindi kingine, kipindi kia tatu, na njo kipindi kia mwisho kia Roho Mtakatifu. Kisha hii kipindi kia mwisho njo sasa mwisho wa dunia utakuja. Ndio neno lilikuwa. Donc na uko sûr que hapo naamini neno kutoka mbinguni, troisième dernière alliance utenda mbingu. Njo njia. Kwa sababu neno kutoka omwe kama shishike neno kutoka mbingu kuitumikia kwa haki na ukweli. Kama naishika na itumikia kwa haki na ukweli, mulango ni wazi. Na yeyote ule ashitashika hii neno kutoka mbingu hawezi kurithi ufalme wa mbingu. Donc baba ndanga mbingu ni paka moyo. Paka bale batamwamini huyu Yesu kuja kwake mara pili katika dunia kwa njia ya Roho Mtakatifu. Donc mkanisa yenu aina pa mkanisa, neno kutoka mbingu ni kwa dunia mzima, kwa wazungu na weusi. Est-ce que moi mshaka kuipeleka fashi yote sio problem? Kila kitu mshafunja mkanisa yenu. Kila kitu kiko na kiasi. Mmoja kwa internet kila mtu asome. Itafika. D'accord. Apôtre, tu as conclu na wewe. En conclusion na wewe na force maji. Neno kutoka mbingu msema mtu akiamini ndio ataona wokovu. Wala siamini ataona wokovu. Mais amui publier. Okay. Sur la voie publique. Voilà, merci papa, bienvenue. Ni sauti mzuri sana kusudi batu atabana juliza ni je hii agano la mwisho inachana na première alliance na nouvelle alliance kusa baridi. Je peux le savoir prochaine émission tu expliquer bien, mais kwa kumjibia ni kusema hivi ndio kila kitu kina wakati, parce que kwa hii kipindi cha mwisho Mungu alipangilia maneno bifulani, tutawa kusoma mu detail kuhusu kazi yake ipate kufanika wapi kwa dunia. Mnasikia papa, bienvenue. Neno hii Mungu anayapia ni kwa dunia mzima. Haiko tupaka ya batu bazungu wala batu beusi, hapana. Parce que papa, bienvenue, mu conclusion yangu, ukifate première alliance ilikuwa tu alliance ya wana wa Israeli. Mnashikia tumu Exode chapitre 19 verset 5. Voilà. Mon nouvelle alliance selon Jérémie 31 soit Hébreu 8:7 inakuya avec la maison d'Israël et la maison de Judée. Manake kama je n'ai été envoyé qui est pour les brebis perdus d'Israël. Voilà. Tout à coup démontré par. C'est tout à fait normal. Ingo mon nouvelle alliance, il est maneno utufikia ni neema. Mais lakini ukisome tena mu Bible selon Zacharie le nabii la guerre arisema 13:8-9 inashuhudia kuku partie ya tatu. Hata mukisome mu Apocalypse chapitre ya 14 verset ya 5 ya 1 2 3 tipaka 6. Kuku maneno ingine itanzia wapi kumataifa, à tout peuple, à toute tribu, à toute nation na itenda kwa Dieu mzima. Mais comme on a fait comparer il est Apocalypse 14 na première alliance na nouvelle alliance binacha, première alliance ilikuwa kwa wana wa Israeli, nouvelle alliance Mungu wetu sukulu, mais lakini ile ingine comme Apocalypse 14 verset 6 il est bon aita nani évangile éternel itanza kuma donc il t'oblige à tout peuple, à toute tribu, à toute nation, mais il t'oblige kwa Dieu il itanza ni kuma taifa na itakuwa tu paka ya bateli itakuwa ni neno ya batu wote kwa dunia yote mzima, akutakuwa tena mipango na njoo neema shi tunapata mataifa kwa hii wakati wa mwisho. Merci. Alors nasema église au Abora Mama Mbui pale kumu Kongo ya masomo ya Mama Mbui njo pale peko église. Ça va. Et d'abord mnaombaka mnasantira ke Mungu anajitukuza. Njo makao yake. Donc mnasantira ke njo fasi siège ici.
njo fasi à travers neno lake neno kutoka toka mbingu. mbingu, maneno yote nawezekana. Merci. Numéro ya apôtre, numéro yako ya Ndio, merci. Nimero yangu ile watu watezi kutuitia yako kwa kuwajenga, kuwafundisha. Kumbe hata watumishi wa Mungu ni 097 0444 78 5 78 5. 5 Donc 097 0400 44 4 78 5. 5. Je numéro apôtre. Soit il y a Vodacom ou bien pas. Il y a Vodacom ni 083 38 69 029. 029. Merci. Je vous en prie, papa. Voilà, merci. Tu nous as rappelé que Léo Tourismouzia, dernière alliance, temps de la fin. De temps de la fin, selon les explications, il y a apôtre Israël Acquise. C'est depuis le 17 février 1999, Njo Mungu alishusha neno. Neno Njo yikwapo. Leo on a eu besoin, on a dit apôtre Israël, le numéro yake, on a orienté comment avoir ça. Nasema neno kutoka mbingu. Donc ça c'est plus que même la Bible. Je te dis. Combien de fois? 30 fois plus que la Bible. Kumbingo na sudia 30 fois. 30 fois. Donc plus que la Bible. Alors il y a un apôtre Israël Acquise, alikuwa secondé par frère Laguerre Banza, Fabrice Mupanza, naye m'accompagner. Je pense que prochainement nous allons retrouver à numéro 097 0444 785 et à pire 083 38 690 28. Alors, il y a une émission Monifataku Radio, Canal Bumbashi, 97.0 MHz, 615.25, c'est la télévision pour tous, et également à travers le monde, partout sur la chaîne YouTube BKM12 TV. Partagez, likez, abonnez-vous massivement et l'apôtre Israël va revenir encore parce que m'enseignement est à Ming. Toujours une gata homo, tu n'as tout chapitre moi à homo. Moi comme j'ima tout par la tosha manan. Oui, donc il y a beaucoup de révélations ici. Donc Dieu n'a pas pointé Branham, Jeffersonville, Indiana. C'est donc eux, Dieu n'a pas pointé Kimbangu. Dieu a pointé la RDC à travers son serviteur, l'enseignant Moutoumé, Nabi na mwalimu. Oui, Abraham Mupendo Ayales. L'église du ministère central pentecôtiste dans le monde entier. MCPME. Merci. Bienvenue Kamunga Soa. Merci à Héritier pour la plus de vues. Merci à Daniel Kalimi qui est le maestro de l'ITC. Je pense également à Déborah Kabichi. Il y a également Lorraine Koussou, Tété Ntumba, qui sont parmi les héros dans l'ombre. Merci à vous tous. Merci apôtre d'être venu. Merci papa, bienvenue. Hakuna mtu kwa dunia atatuangusha papa, bienvenue. Tuna Mungu mzima. Temps de la fin. Hakika karibi. Temps de la fin. Amen. On a passer un pic à l'aise. Son famille. Dans mon famille. Dans mon famille. D'accord, merci. Je vous en prie, papa, bienvenue. Merci. Nasema namuleya mie Bebelika munga 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 Nasema namuleya mie Sa Majesté Popolique Mpiana Elise Mulowai Benedict Chilemba Dokasimi Chabu